خوتي السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. في الفيديو غنشوفوا ان شاء الله مقال ممثل الجزائر اللي مازال كيغني بداك الديسك القديم ديال تقرير المصير، وكذلك نشوفوا مقالة ممثلات المغرب. جابت ادله جديده هذه المره وبالصور لما يفعله البوليخاري وصنيعات احفاد فرنسا، وكذلك السي عمر هلال يتوعد البوليخاري ومعهم مع عصابه الجزائر، وقال لهم راه بالمهل كيتكلبوا دنجال، وهذه هي الفرصه. راحنا كنجمعوا في الادله لان شعارنا فكر في صمت واضرب العدو بقوه. خوتي نخليكم تسمعوا اش كيقولوا ثم نعود لنعلق. لا أرى أي طلب آخر لتناول الكلمة، أو بالأحرى سوف أعطي الكلمة إلى ممثل الجزائر. Thank you. شكرا السيدة الرئيسة، شكرا على إتاحة الفرصة لي لكي أتناول الكلمة من جديد لأمارس حق الرد للمرة الثانية. نعتبر أنه لا يمكن للمغرب أن تتخفى وراء سرديات خاطئة، ولا بد للمغرب من أن تتقيد بالشرعيات الدولية. فيما يتعلق بالمسح لسكان في اللاجئين الصحراويين، نود أن نشير إلى أن السبب الأول والوحيد وراء خروجهم من أرضهم هو الاحتلال المغربي، وإحصاء اللاجئين هو عبارة عن إجراء مفصل في إطار خطة سلام اعتمدتها الأمم المتحدة، وهذا ما يقتضي إجراء استفتاء لتقرير المصير، وهذا يعتمد أيضا على تسجيل سكان الصحراويين سواء كانوا في المخيمات أو في الأرض المحتلة من الصحراء الغربية. كذلك أود الإشارة إلى أن مفوضية اللاجئين أجرت بعثة في العام 2018 وخلصت إلى أنها تقدر عدد السكان هو أكثر من 173 ألف لاجئ صحراوي، من دون أن نذكر الذين في الخارج. ولكن يبدو أن النتائج لا ترضي المغرب ولا تريح المغرب. هذا لن يمنع شعب الصحراء الغربية ممارسة حق غير قابل للتصرف في تقرير المصير. شكرا. أشكر ممثل الجزائر على بيانه، والآن سوف أعطي الكلمة إلى المغرب للمداخلة الثانية. السيدة الرئيسة، مجددا أثار وفد الجزائر الحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي، وأذكر الجزائر بأنهم يريدون العودة أو عادوا إلى وطنهم باتفاق العام 75، وهذا يثبت مجددا أن الجزائر تعرب عن كرهها لبلدي في اجتماع لا صلة له بالصحراء المغربية. ولكن دعونا سيدتي الرئيسة نتحدث هنا عن سلسلة من الحقائق فيما يتعلق بحقوق الإنسان. فلنلقي نظرة على ما يحصل في مخيم تندوف. يتم تجنيد الأطفال للقتال وهم جنود أطفال، وفي المقابل هناك صلات إرهابية، وهؤلاء الأطفال هم تحت رحمة هؤلاء الإرهابيين، ويتم تجنيد الأطفال. لدينا شرائط فيديو من مخيم تنفوف نفسه. إذن الجزائر في موقع سيء جدا، ولا يمكنها أن تأتي إلى هنا لكي تتحدث عن حالة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية في هذا الاجتماع. وأيضا لقد رأينا صور الجنود الأطفال، والجزائر تنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ونحن بالتأكيد كنا نفضل ألا نأتي بهذا البيان الإضافي، ولكنكم سمعتم هنا بيان ممثل الجزائر الذي تعرض للمغرب وتعرض للصحراء المغربية، وهذا لا صلة له بالصحراء المغربية، ولم يسر هذا الموضوع في سجلات اللجنة الثالثة، ولا علاقة للجنة الثالثة بهذا الوضع. وفي آذار وأيار مايو صدرت تقارير عما حصل وعن سوء حقوق الإنسان في الجزائر. وفي هذا التقرير أعرب عن قلق حيال الوضع في الجزائر فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الحياة، وأيضا القلق حيال استخدام القوة على نحو غير متناسب بحق المتظاهرين
المتظاهرين السلميين. وفي 8 من آذار مارس من العام الفائت عقد مجلس حقوق الإنسان دورته، وفي هذه الدورة أعرب المفوض سامي عن قيود فيما يتعلق بسجن مدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمعارضين السياسيين. والنقطة الأخيرة يتعلق الأمر بهذه الإحصاءات. هذه إحصاءات زائفة ومزورة، وهدفها أن سلب المساعدة الإنسانية المقدمة إلى الجزائر. أشكر ممثل المغرب. Voilà, je suis à votre disposition pour toute question que vous voudrez poser. Adla, s'il vous plaît. La presse a parlé hier de 4 explosions dans la ville de Smara. Est-ce que vous aurez plus d'informations sur les responsables? Effectivement, comme l'a souligné la presse internationale, les radios, il y a eu 4 déflagrations dans la nuit de samedi à dimanche, dans la ville spirituelle du Sahara marocain, dans la ville de Ma'al-Ainin, le grand leader de l'opposition et surtout combattant, qui a combattu la colonisation espagnole. C'est en pleine nuit que ces 4 explosions ont eu lieu. Je vais vous montrer ici. C'est une ville qui est connue pour sa sérénité, pour la qualité de sa vie et surtout pour le pacifisme de ses populations civiles. Les 4 explosions dont vous avez fait mention, madame, elles sont pratiquement dans le même périmètre. Première explosion, c'est dans le quartier industriel. Deuxième explosion, c'est dans le Hay Salam. Troisième, Hay Salam. Et le 4e, Hay El-Wahda. Vous voyez, c'est pratiquement la ville et sa périphérie. Il n'y a aucune installation civile, comme vous pouvez le constater dans la première explosion dans le quartier industriel. Il n'y a aucune installation ou site militaire ni quoi que ce soit. Deuxième, Hay Salam également, vous voyez des bâtiments, vous voyez des rues, vous voyez des terrains vagues. Troisièmement, Hay Salam, vous voyez, c'est les constructions, pratiquement. Et Hay Nahda également, vous voyez des bâtiments, des rues. C'est dans ces quartiers que ces explosions ont eu lieu. Nous déplorons malheureusement un martyr, un jeune garçon de 23 ans, qui s'appelle Hamza, qui ne vit même pas là-bas, qui est venu voir sa tante pour demander la main de sa cousine. Il vit en France, dans la ville de Tarbes. Il est venu avec sa mère pour construire un avenir avec la femme de son cœur ou la fille de son cœur. Malheureusement, le destin on a décidé autrement, ou je dirais ceux qui ont organisé, perpétré ces explosions lâches, ignobles, on a décidé autrement. Nous déplorons également 3 blessés, dont 2 dans un état grave et qui se trouvent encore aux urgences à l'hôpital militaire de l'Ayoun. Immédiatement après ces explosions, qui ont eu lieu pratiquement vers minuit 30, la MINURSO a été avisée. Et comme vous le savez, la MINURSO a également des postes d'observation à Smara. Ils sont venus immédiatement. Ils ont constaté que les explosions ont eu lieu dans des quartiers civils, des maisons civiles, un mort et des blessés civils. Et bien sûr, ils vont faire leur rapport au quartier, ici le headquarter, au secrétariat de l'ONU. Et bien sûr, le Conseil de sécurité sera saisi par ce rapport. Les autorités marocaines, de leur côté, ils ont demandé à ce qu'il y ait, à travers le procureur général, auprès de la cour d'appel de l'Ayoun, qui a demandé à ce qu'on diligente, la police judiciaire de diligenter une enquête
afin de vérifier ou d'identifier les détails scientifiques, mais également balistiques de ces explosions. Le Maroc est un pays légaliste. Pour le moment, nous sommes dans la phase de l'enquête, de la collecte d'informations. Nous n'accusons personne parce que tout simplement, nous attendons les résultats probants de cette enquête. À ce moment-là, nous agirons. Mais nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a un faisceau d'indices qui sont là également probants. Les faisceaux d'indices, il n'y a pas un, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il y en a plusieurs, et qui versent pratiquement vers la même direction qui s'est prononcée elle-même. Le premier indice, c'est le communiqué qui a été publié par le groupe séparatiste armé, le Polisario. C'est le communiqué 901, où il est dit que, là j'ai le communiqué en français, où il est dit que c'est ce qu'ils appellent l'armée de libération sahraoui a ciblé 3 régions. Mehbes, Smara, Farsia. Smara, il parle d'explosions et de projectiles qu'ils ont lancés dans la nuit de samedi à dimanche. Premier indice. Et là, c'est un communiqué officiel du Polisario. Deuxième indice, lorsque les radios et les télévisions du monde, les agences de presse ont commencé à parler de ces explosions, le Polisario, et en le citant, à aucun moment, il n'a démenti. En l'absence de démenti de sa part, tout le responsabilise et tout indique que, effectivement, son silence confirme que c'est eux qui sont derrière ces explosions. Comment pourrions-nous qualifier tout en attendant les résultats et les conclusions de l'enquête de la police judiciaire de la Younes Mara? Nous savons que le droit international, le droit humanitaire international, les résolutions des conseils de sécurité qualifient toute attaque ou tout ciblage des civils ou des villes civiles comme acte terroriste, comme acte de guerre. Et bien sûr, ça suppose des conséquences et des responsabilités. Pour le moment, tout ce que nous pouvons dire, c'est que ces attaques ou ces explosions, cette victime innocente, que j'appellerai Shahid, qui a attristé tout le Maroc, ne resteront pas impunis. Les responsables devront assumer leurs responsabilités juridiques, mais également politiques. Pas seulement ceux qui ont perpétré ces attaques, mais ceux également qui sont derrière eux, ceux qui les abritent, ceux qui leur fournissent les missiles ou les katyusha ou les mortiers. Parce que tout simplement, quand il y a une déflagration, ça laisse des traces. Ça laisse parfois des indices techniques de l'origine qui va permettre au Maroc la traçabilité de l'explosif et la traçabilité du missile de katyusha ou du mortier. À ce moment-là, le Maroc prendra les décisions qui s'imposeront et tirera les conséquences et les conclusions qui s'imposent. Et bien sûr, le premier à en tirer devra être le Conseil de sécurité, dès lors qu'il aura un rapport détaillé de la part de la MINURSO. La MINURSO est là pour superviser le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu a été rompu il y a maintenant 2 ans, quelques mois. Il y a une responsabilité
et nous attendons à ce que ce rapport soit rendu public par les Nations Unies afin que tout le monde sache qui cible les civils, qui tue les innocents, qui déstabilise la sécurité dans la région et qui risque de provoquer des drames sur l'ensemble d'un embrasement de la région. Tout le monde doit savoir ça et la communauté internationale, bien sûr, doit juger de ce qui s'est passé. Nous faisons confiance à la MINURSO, nous faisons confiance au Conseil de sécurité pour décider et, bien sûr, le Maroc tirera, comme je l'ai dit, la responsabilité qui s'impose après cet acte que je qualifierais d'ignoble et d'acte terroriste condamnable. أعزائي، أوضح العضو السابق في البوليخاريو رمضان مسعود في تصريح له أن هذا الهجوم يكرس طبيعة عقلية البوليخاريو الإرهابية التي تنبني على الاستبداد واستهداف المدنيين منذ السبعينات والثمانينات، وأن هذا الهجوم لم يأتي دون ضوء أخضر من الجزائر بهدف البحث عن التصعيد مع المغرب، مشددا على مطالبة المغاربة قاطبة بإدانة دولية لهذا العمل الإرهابي وإدراج جبهة البوليخاريو ضمن قائمة المنظمات الإرهابية مع طرد ممثلها من مجلس الأمن. وحقيقة خوتي، هذه الفرصة اللي كيقلب عليها المغرب هو تصنيف البوليخاريو كمنظمة إرهابية، ومن يحتضنها في تندوف مجبور على طردها وإلا الحصار والعقوبات الدولية على الجزائر. خوتي، نتمنى التوفيق لكافة المغاربة والمسلمين، والسلام عليكم.